नमस्कार मु अभय आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल अभय एडवर्ल्ड। बंधुगण, ग्रेड पे वृद्धि करने दाबी रे लक्ष लक्ष शिक्षक जेतेबेले राजरास्ता को ओह्लैले सेमानक पई सरकार पे स्ट्रक्चर रे रिविजन कले। एंट्री पे को छाड़ी बा एंट्री लेवल ग्रेड पे को छाड़ी अन्य समस्त लेवल ग्रेड पे परिवर्तन कले। अर्थात प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री माने जदि अधिक दरमा पाइबे तार केवल गोटे मात्र माध्यम, गोटे मात्र उपाय, गोटे मात्र रास्ता, ता हेउची प्रमोशन। तो समस्तंकर आशा, समस्तंकर भरोसा सरकार उपरे गोटे दिगरु रहिला बा गोटे दाबी मध्य रहिला, आशा मध्य रहिला, इच्छा मध्य रहिला जे सरकार शीघ्र शीघ्र ये प्राथमिक शिक्षक मानकु प्रमोशन दियंतु, पदोन्नति दियंतु, जहा फल से माने आर्थिक रूप से लाभवान हो पारे। आपण मैंने जमी सब जानते 2023 जो वर्ष गला मसीहाटी गला विभिन्न प्रकार कोर्ट केस रे प्रमोशन व्यवस्था छंदी ही पड़ा, प्रमोशन मिलला नहीं। यही समय मध्य जो स्ट्राइक मध्य चलला, तेणु समस्ते प्रमोशन को छाड़ी ग्रेड पे किभली भाव में वृद्धि पाइब से दिगरे मनोनिवेश कले। जेतेबेले फाइनाली सरकार निष्पत्ति आसीगला जे एंट्री ग्रेड पे बढ़िबो नाही, समस्तंकर पुणी थरे फोकस आसीगला प्रमोशन। ए मध्य 2024 मार्च मास समाप्ति हो गला। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मध्य लागू हो गला। ता सत्वे ता भितर मध्य विभिन्न जिल्ला रे पदोन्नति पाई प्रक्रिया जारी रही। ग्रेडेशन लिस्ट सब तैयारी है एवं ये ग्रेडेशन लिस्ट अप्रूवाल पाई डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन पाक गला। तन्मध्यरु केतेक जिल्लार फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट को डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन को तरफरु अप्रूवाल मध्य मिल सारी जे से जिला मानकरे प्रमोशन कार्य त्वरान्वित करने पे ग्रीन सिग्नाल आसी जाइथिला, कौनसी प्रकार प्रतिबंधक नथिला। अन्य केतेक जिल्लार ग्रेडेशन ले किछिटा त्रुटि दर्शैकी ताकु मध्य फेरई दिया जाइथिला। ये समस्त प्रकार जो जेतेबेले लेटर सब आसीची डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन को तरफरु प्राय समस्त लेटर मु चेष्टा करिछि हमर जो व्हाट्सएप ग्रुप रही से ग्रुप जरिया रे आपण मानक सहित शेयर करिया पई ता मध्य आपण माने जानिथिले। तेबे एप्रिल 6 तारिख रे 5टी जिल्लार फाइनाल अप्रूवाल लिस्ट आसीगला। जमिति आपण माने देखि परिबे जे इटा हुची केन्दुझर जिल्लार अप्रूवाल लेटर। ए लेटर रे सब्जेक्ट रहितला अप्रूवाल ऑफ फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स कंटिन्यूइंग इन केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट। लेवल 5A कैटेगरी 1 एंड 2, लेवल 5B कैटेगरी 1 एंड 2 एवं लेवल 4 कैटेगरी 1 एंड 2। तेणु ये जो वर्गर शिक्षक शिक्षयित्री माने थिले लेवल 5A वर्ग रे जो माने अछंती से माने बी को जिबे कैटेगरी 1 एंड 2 रे। लेवल 5B रे जो माने अछंती से माने पुनी लेवल 4 को जिबे कैटेगरी 1 एंड 2 रे। कैटेगरी 1 जिबे प्राइमरी हेडमास्टर भाव रे जिबे, कैटेगरी 2 रे ग्रेजुएट टीचर हिसाब रे जिबे। तेणु फाइनल अप्रूवल मिल सारिथिला एवं ए लेटर रे कहा जाइथिला इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ DLPC and submit necessary proposal along with the proceeding of the DLPC to the directorate for approval of the director elementary education ओडिशा। तेणु प्राथमिक शिक्षा निर्देशकों तरफरु ई जिल्लार जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर कर दिया जाइथिला एवं कहा जाइथिला जे सेही जिल्लार DLPC बा डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रमोशन कमिटी जिला स्तरीय जो पदोन्नति कमिटी अच्छी ई पदोन्नति कमिटी बसैकी फाइनल करदेवा जे को माने एलिजिबल हेले प्रमोशन पाया ये जो लेवल 5B कैटेगरी 1 एंड 2 एवं लेवल 4 कैटेगरी 1 एंड 2 रो एवं फाइनल लिस्ट डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन को गला परे सेटू गोटे अप्रूवल आस्तांता तापरे प्रमोशन ऑर्डर इश्यू हो जाइथांता। एही लेटर करा जाइथिला DO केउझर को, DO जगतसिंहपुर आपण मान देखि परथु एटा होची जगतसिंहपुर रो लेटर, DO झारसुगुड़ा एवं DO नयागढ़। तो आपण मान देखिले झारसुगुड़ा, नयागढ़, जगतसिंहपुर, केन्दुझर एवं रायगड़ार मध्य फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट को डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन अप्रूवल दे सारी 6 एप्रिल 2024 रे। तो ये जो 5टी जिल्ला रहिले, 5टी जिल्लार पदोन्नति आशा शिक्षक शिक्षयित्री मान मनरे
ଏକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ 1 ମେ 2024 ତାରିଖରେ ମେ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଫିସ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସ ଅର୍ଡରରେ କୁହାଯାଇଛି Due to administrative exigency, approval of final gradation list of elementary cadre teachers given to the following districts by letter number mentioned against their names is hereby withdrawn. ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ବା 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଫାଇନାଲ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରି ନିଆଗଲା। এই ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, এই ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ ରହିଛି, ରାୟଗଡ଼ା ରହିଛି, କେଉଁଝର ରହିଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପଦୋନ୍ନତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆସିଥିଲା, ଫାଇନାଲ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି କାରଣରୁ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ এই ଲେଟରରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ଓଟିଇଟିର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଓଟିଇଟିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅନେକ ଓଟିଇଟିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶତାଧିକ କେସ୍ ଫାଇଲ କରାଯାଇଛି। ଓଟିଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଓଟିଇଟି ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ 11/2/11 ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ହେଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଲେଭେଲ୍ 3କୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଭେଲ୍ 4ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଭେଲ୍ 3 ହେବା ପାଇଁ ଓଟିଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଭେଲ୍ 5Bରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଟିଇଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଭେଲ୍ 4 ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଟିଇଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଫର୍ଦର ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଲେଭେଲ୍ 3 ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ରିଟ୍ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଓଟିଇଟିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଯେ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାର ଫାଇନାଲ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇ ନପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ସେଇଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିୟରଲି 45,000 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଛି। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ପାଖାପାଖି 50,000
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ପରିବାର ଗଠନ ହୋଇପାରିଛି ଅଭୟ ଏଡୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିକଟରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ, କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥାଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ।